লাইভ স্টার্ট। হ্যালো হ্যালো, আপনাদের সকলের সামনে তনুশ্রী আবারও লাইভে। একটু যদি কেউ দেখতে পাচ্ছেন আমাকে কনফার্ম করবেন আপনারা ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন কিনা। জুড়ে চালালে আলপনা পাঠক ম্যাম, ওয়েলকাম ম্যাম। শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার? ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি। দু জায়গায় লাইভটা হয়, ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক। একটু কানেকশনটা পেতে দেরি হয়, এটাই হচ্ছে প্রবলেম। স্টার্টিং আমার শুরুটা আগেই হয়ে যায়, বাট কানেকশনটা পেতে একটু লেট হয়ে যায় মোটামুটি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক ঠিক, থ্যাংক ইউ। একটু সবাই জয়েন করে যান লাইভটা, যারা দেখতে পাচ্ছেন সকলকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ লাইভটা জয়েন করুন। যদি দেখতে পাচ্ছেন আর যদি क्लियर सब सुनते पाচ্ছেন তাহলে সকলকে रिक्वेस्ट করব प्लीज लाइव को थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए अगर आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। ততক্ষণ আমি একটুখানি জাস্ট একটু গ্রুপে একটুখানি শেয়ার করে দিই। দারুণ লাগছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, বাকি সকলকে রিকোয়েস্ট করব একটু লাইভটা জয়েন করে যান। আজকের লাইভে মিক্স ব্যাগ কালেকশন ফেস্টিভ্যাল সাথে চলতে থাকবে। ফেস্টিভ্যাল তো আমাদের সবসময় চলে, তো এই ফেস্টিভ্যালকে মাথায় রেখে মিক্স ব্যাগ কালেকশন দেখাবো। অফারের সাথে থাকছে, আর ডিসেম্বর মান্থ মানে ইয়ার এন্ড অফার। অফারের সাথে আমাদের আজকের কালেকশন থাকবে। শাড়ির অফার কতটা কোন শাড়িতে দেওয়া হবে সেটা আমি জানিয়ে দেবো অবশ্যই লাইভ চলাকালীন। তো তার জন্য আপনাদেরকে আমাদের সাথে লাইভে কানেক্ট হতে হবে। তো প্লিজ যারা দেখতে পাচ্ছেন লাইভটা তারা অবশ্যই যুক্ত হয়ে যান আমাদের সাথে আমাদের সৌন্দর্যা বুটিক পেজে। আজকে মানে দেরিটা আমাকে মানে আমার স্টার্টটা আরো আগে করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে ঠিক যদি ডট আমি 3টের সময় করছি, দুটো কানেকশন পেতে গেলে আমাকে একটু দেরি হচ্ছে, দুটো জায়গা থেকেই হচ্ছে তো লাইভটা। আমাকে কমসে কম আরো 10-15 মিনিট আগে শুরুটা করতে হবে, তবে যদি ঠিক সময়টা এখানে দেখা যায়। খুব মুশকিল এটা দেখতে, এরকম ভাবে দেরি হয়ে গেলে তো প্রবলেম। সকলকে আবারও বলছি স্বাগত। সৌন্দর্যা বুটিক পেজ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, অফলাইন শপ অ্যাড্রেসটা আমাদের স্টোর অ্যাড্রেস একবার বলে দিন, নোট ডাউন করে নিন যারা আসানসোলে থাকেন। সৌন্দর্যা বুটিক আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম বর্ধমান
আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে নেয়ার এসপি গড়াই রোড, বুধা পেট্রোল পাম্প, সেন্ট্রাল পার্ক ফার্স্ট লেন, অপোজিট লোকনাথ বাবার মন্দির। আপনারা এখানে বুধা পেট্রোল পাম্পে এসে আমাদেরকে কল করবেন, আমরা আপনাদেরকে গাইড করে দেবো যদি কোনো রকম অসুবিধে হয়। বাকি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ইনস্টাগ্রাম চ্যানেলেও আপনারা আমাদেরকে ফলো করতে পারেন, আমরা সেখানেও সমানভাবে उपस्थित থাকি আপনাদের সামনে। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारी सौंदर्या बुटीक पेज है जहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। जो भी लाइव के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा उस प्रोडक्ट का एक स्क्रीनशॉट लेना है एंड व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी नंबर पे आपको हमें मैसेज करना होगा, कॉल मत कीजिएगा। जरूरत पड़ने पर हम आपको कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और पार्सल ओपनिंग वीडियो मास्ट, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पार्सल जब भी आप ओपन करें उसका एक वीडियो आप निकाल के रखें। ये क्या, सिर्फ एक बेसिक जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। बाकी मैं तनुश्री, आप सबका स्वागत है, सबका वेलकम है सौंदर्या बुटीक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सभी का स्वागत है। प्लीज अगर आप इस लाइव को देख पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं तो लाइव ज्वाइन करें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाएंगे लाइव थ्रू। इन प्रोडक्ट्स में से अगर आपको कुछ भी पसंद आते हैं तो आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर पार्सल के लिए कुछ भी आपका इंक्वायरी हो तो आप यहाँ मुझे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का जो भी ऑप्शन होता है सभी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही परचेज करें। बाकी जो भी कुरियर आपके नजदीक में होगा आपके वहां तुरंत जल्दी मिलता है आपको जो भी कुरियर सर्विस, तो आप हमें बता दीजिएगा, उसी कुरियर के थ्रू आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे तो ज्यादातर हम लोग डीडीटीसी और एक्सप्रेस 20 के थ्रू ही प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। প্লিজ একটু আপনারা জয়েন করে যান তাড়াতাড়ি। আপনাদের সকলের জন্য আমি একটুখানি অপেক্ষাতে তো আছি অবশ্যই। वेलकम है आप सभी का सौंदर्या बुटीक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पेज में। आज लाइव दोनों जगह हूँ, यूट्यूब एंड सौंदर्या बुटीक फेसबुक पेज। आप कहाँ से देख रहे हैं, कहीं पर से भी देख सकते हैं, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं या सिटी से। শুরু করব আমাদের আজকের যে লাইভ এবং প্রতিটি প্রোডাক্টের উপরে থাকছে ডিসকাউন্ট ডেফিনেটলি, কারণ কি এটা আমাদের শেষ বছরের, সুতরাং একটা ডিসকাউন্ট তো बनता है। তো আমরা অবশ্যই ডিসকাউন্টের সাথে আজকে লাইভটা এগোবো। আমি এখনো পর্যন্ত ভিউয়ার্স বলে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কেউ ভিউ হচ্ছে কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না। এনিওয়ে
লাইভটা আমি সেই জন্য ওয়েট করছি কিছু মানুষের জন্য আরও। প্লিজ আপনারা যদি দেখতে পাচ্ছেন লাইভটা জয়েন করে যান। ততক্ষণ আমরা একটা ছোট্ট গান চালিয়ে রাখি, আপনারা আসুন, আপনাদের সাথে গানটা আমি শুনবো। ইন্ডিয়ান আইডলে এবছর দেখছেন, কে কে দেখছেন বলবেন তো। খুব সুন্দর সুন্দর আর্টিস্ট এখন সব জায়গাতেই দুর্দান্ত গান করে। এই মেয়েটির গান আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, অনেক পুরনো গান। আমাদের সময়কার গান এগুলো, আমাদের স্কুল লাইফের। কেউ কি দেখতে পাচ্ছেন লাইভটা? আমি কি স্টার্ট করে দেবো? ওকে, লাইভটা আমি স্টার্ট করে দেব। কারণ কি মোটামুটি হয়ে গেল প্রায় 7 মিনিট, আর 2-4 মিনিট দেখে নিই একটুখানি। প্লিজ যারা দেখতে পাচ্ছেন লাইভটা একটু জয়েন করে যান। আপনাদের সকলকে रिक्वेस्ट है आप सभी को लाइव को थोड़ा सा ज्वाइन कर जाइए, ताकि हम आपसे बात करते हुए जो डिस्काउंट ऑफर है उसको दिखाते हुए, ऑफर देते हुए लाइव कंटिन्यू करें। আসানসোলের সকল যারা আমাদের আসানসোলের আশেপাশে মানে বুধার আশেপাশে যারা থাকেন তাদেরকে বলবো একদম কাছে আপনারা চলে আসতে পারেন। আমরা যে অফারটা অনলাইন দিচ্ছি সেই অফারটা কিন্তু অফলাইনেও থাকবে, সুতরাং আপনারা অফলাইনেও সেই অফারটা নিতে পারবেন। আপনারা অবশ্যই চলে আসুন, রিকোয়েস্ট করব। আমাদের সব খোলা থাকে সকালবেলায় 10:30 থেকে রাত্রেবেলায় 8-8:30 পর্যন্ত। তো তার মধ্যে যখন হোক আপনারা চলে আসুন। আপনাদের কোনো শুধু দুপুরবেলায় কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে, তারপর আবার খুলে যায় 3:30 থেকে আবার খুলে যায়, অসুবিধে হবে না। গুজরাটিও থাকছে, সুতরাং সব রকম মিশিয়ে মিলিয়ে আমি লাইভটা দেখাবো। আমি শুরু করছি, আপনারা ধীরে ধীরে জয়েন করুন। বাকি লাইভ তো আমাদের পেজে থাকবে, সুতরাং সেটা দেখেও আপনারা পরে এটা কালেক্ট করতে পারবেন। শুরু করব একটা সাদা দিয়ে। एक वाइट कलर की ढाकाई के साथ मैं लाइव आज स्टार्ट कर रही हूँ। हर एक साड़ी आपको ऑफर में मिलेंगे, क्योंकि ये ईयर एंडिंग ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर के साथ आपको हर एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं नया एक खूबसूरत सा व्हाइट कलर का ঢাকাই के साथ। একটা খুব সুন্দর ঢাকাই অ্যাপ্লিকের সাথে আমি দেখাচ্ছি শাড়িটা। অদ্ভুত সুন্দর এই শাড়িটা, একটা ভীষণ সুন্দর অ্যাপ্লিক করা আছে শাড়িটার মধ্যে। এরকম ভাবে পুরো শাড়িটাতে অ্যাপ্লিক অ্যান্ড মিরর ওয়ার্ক দেওয়া আছে। পুরো শাড়িটাতে সুন্দর করে এটা পুরো প্যাচ ওয়ার্ক করা আছে, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে এই শাড়িটা। একদম হোয়াইট, মিল্কি হোয়াইট কালারের সাথে আছে। সাথে থাকবে এরকম অফ হোয়াইট কালারের ব্লাউজ পিস। এইটা হচ্ছে যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা কিন্তু একদম এটার সাথে কম্বাইন করা হয়নি, এটা জাস্ট এটার কন্ট্রাস্ট নয়, কিন্তু হোয়াইটের সাথে হোয়াইট দুর্দান্ত লাগে, পরে দেখবেন ভীষণ ভালো লাগবে। এটা হোয়াইট, আর যদি আপনারা মনে করেন আপনারা কন্ট্রাস্ট করেও পরতে পারেন, বাট আমার মনে হয়েছে এটা বেশি ভালো যায়। ভীষণ সুন্দর অফ হোয়াইট, খুব মানে এটা যেমন হোয়াইট, এটা একটু অফ হোয়াইট, দেখতে গেলে কন্ট্রাস্টই হচ্ছে व्हाइटेर साथे ऑफ व्हाइट। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से एक कटवर्क बॉर्डर के साथ फुल साड़ी। ये टिक्की वाला मिरर है, रियल मिरर नहीं है, जिसे हम लोग बड़ा टिक्की या बड़ा चुमकी बोलते हैं, उस टाइप का मिरर। उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है एप्लिक वर्क के साथ। ये व्हाइट कलर का एक ब्यूटीफुल सा साड़ी
हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं व्हाइट ढाकाई के साथ। खूबसूरत सी इस साड़ी का प्राइस रेंज जाएगा 2500। इस साड़ी का प्राइस रेंज 2500। इस साड़ी के ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ, 10% ऑफ, क्योंकि ईयर एंडिंग सेल है। इस साड़ी के साथ आपको 10% ऑफ मिलेंगे, 2500 के ऊपर 10% ऑफ। पहला साड़ी ये जा रहा है एकदम ढाकाई के साथ। ये है फुल साड़ी का जो पल्ला, ये पल्ला पोर्शन इस तरह से आएंगे। পুরো শাড়িটাতেই কিন্তু এই অ্যাপ্লিক ওয়ার্কটা করা আছে। এই ঢাকাইটা মানে এত ফেমাস, যারা এই অ্যাপ্লিকের ঢাকাই পছন্দ করেন তারা প্রচন্ড প্রচন্ড ভালোবাসেন এই শাড়িটা। তো এটা একটা সিঙ্গেল ফোল্ডে আমি দেখিয়ে দিই, তাহলে অ্যাপ্লিকটার কাজটা আপনারা বুঝতে পারবেন। ভীষণ সুন্দর অ্যাপ্লিকের কাজটা যাচ্ছে, এই যে এইভাবে যাচ্ছে পুরো কাজটা। একটা দুর্দান্ত কাজের সাথে দেখাচ্ছি শাড়িটা। অবশ্যই পেতে গেলে स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप करना है। बुकिंग नंबर दिया हुआ है स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी। आप उस नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करें अगर आप ये साड़ी पाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट শাড়িতে চলে যাব। নেক্সট শাড়ি দেখাচ্ছি একটা খুব সুন্দর লাম্বানি ওয়ার্কের ওপরে শাড়িটা। প্রতিটি শাড়ির ভেতরে এরকম ব্লাউজটা দিয়ে রাখলে তো হাত থেকে পড়বে। लंबानी वर्क के साथ जा रही हैं। প্রত্যেকটা শাড়ির ভেতরে ভেতরে ব্লাউজগুলো একটু সাইডে সাইডে রাখতে হবে। হ্যাঁ, একটা ডিপ বটল গ্রিন কালার, তার উপরে মাল্টি কালার লাম্বানি ইয়েলো কালারটা দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে। অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। দেখুন এটা যাচ্ছে এটার পাল্লা পোর্শন। দেখুন শাড়িটার পাল্লুটা দেখুন কি অদ্ভুত সুন্দর পাল্লুটা। ये जा रहा है इसका पल्ला पोर्शन। इस साड़ी का इस तरह से आएंगे पूरा पल्लू इस तरह से, साथ ही साथ फुल साड़ी में ये इस तरह से जाएंगे। আপনারা প্লিজ একটু যদি লাইভটা দেখতে পাচ্ছেন একটু লাভ কেয়ার রিয়াকশন দেবেন। একটা রিয়াকশন আপনাদের কিছু কমেন্ট আমাদেরকে খুব মানে উৎসাহিত করবে আরো একটু বেশি করে কাজ করার। তো প্লিজ এটা রিকোয়েস্ট করব যদি সম্ভব হয় একটা রিয়াকশন দেবেন বা একটা কিছু কমেंट করবেন। ये जा रहा है इस साड़ी का बीपी का पोर्शन। ये है इसका ब्लाउज पीस, इस तरह से जाएंगे। ये है इसका ब्लाउज पीस। देखिए এইসব শাড়ির না একটা মানে এই অন্যরকম ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগে। দেখুন देखिए ये ब्लाउज पीस के साथ ये साड़ी का जो लुक है ना वो बहुत 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 ब्यूटीफुल आता है। इस तरह से लंबानी का जो एम्ब्रॉयडरी है वो तो है ही एक मिक्स एम्ब्रॉयडरी। लंबानी मतलब लंबानी इंस्पायर्ड, ये बंगाल एम्ब्रॉयडरी इस तरह से आएंगे। ब्यूटीफुल सा साड़ी है। थैंक यू बहुत सारा लव रिएक्शन के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप सबका वेलकम है सौंदर्या बुटीक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारे प्रॉडक्ट दिखाने वाली हूँ। প্রতিটি প্রোডাক্টের উপরই অফার পাবেন আপনারা। এখন আমরা ডিসেম্বর মাসের অফার দিচ্ছি, অবশ্যই সেগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শাড়িগুলো ভালো লাগছে জেনে আমি খুব উৎসাহিত হলাম। এটা আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। এই আপনাদের মতামতটা প্রচন্ড প্রয়োজন আমাদের আরো অনেক বেশি কাজ করার জন্য। तो ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। ये है इसका बीपी का पोर्शन। ब्लाउज पीस में ये मिरर का काम इस तरह से दिया हुआ है। साड़ी का प्राइस रेंज जाएगा 2850। उसके ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ। 2850 के ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ। ভালো আছি কবিতা রয় ম্যাম, প্লিজ আপনি কেমন আছেন বলুন। আরেকটা হচ্ছে খুব সুন্দর আলপনা পাঠক। হ্যাঁ শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, থ্যাংক ইউ। অবশ্যই এগুলো আপনারা আমাদের যে ऑफरটা আমি আরেকবারও বলে दी, যে ऑफरটা আমি ऑनलाइन দিচ্ছি वही ऑफर आपको हमारे स्टोर में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑनलाइन के लिए है, ऑफलाइन में भी आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि হাতে দেখে শাড়িটা নেব তো আপনারা স্টোরে এসেও এই শাড়িগুলো কালেক্ট করতে পারেন। ब्यूटीफुल से लंबानी वर्क के साथ ये साड़ी जा रहे हैं। তো চলে যাচ্ছি নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট শাড়িটা দেখাই, আপনারা প্লিজ লাইভে থাকুন।
আর লাইভে কেমন লাগছে শাড়িগুলো অবশ্যই লিখতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের মতামতটা আমার প্রচন্ড জরুরি। কারণ আপনারা যেরকম ভাবে আমাকে মতামত দেবেন তার উপর ডিপেন্ড করবে আমাদের नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये जा रहा है नेक्स्ट साड़ी येलो कलर के साथ। येलो हर एक लाइव और वीडियो में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि सरस्वती पुजो आसছে। सरस्वती পুজোতে তো আমাদের এই কালারটা তো আমাদের চাই। তো এখন থেকেই আপনারা কালেক্ট করে নিন, কেন কি তখন এত রাশ হয়ে যায়, টাইমে শাড়ি পৌঁছানো সম্ভব হয় না। মানে কি খুব চাপ হয়ে যায়, তার উপরে শাড়িগুলো আপনারা পছন্দেরও সব সময় পেয়ে ওঠেন না। সুতরাং আমি বলবো যদি সম্ভব হয় শাড়িগুলো এখন কালেক্ট করে নেবেন। দুর্দান্ত সুন্দর একটা ডোলা সিল্ক দেখাচ্ছি, অপূর্ব সুন্দর শাড়িটা দেখতে, ভীষণ সুন্দর একটা ইয়েলো কালারের ওপরে ডোলা সিল্ক। আমি যেগুলো ইয়েলো গুলো দেখাবো দেখবেন প্রতিটা ইয়েলোর কালেকশন দেখবেন এত সুন্দর কালারগুলো, মানে অনেকে ইয়েলো পছন্দ করেন না, কিন্তু এইগুলো দেখবেন একদম প্রত্যেকটা মানে হলুদই, খুব মিষ্টি হলুদ আছে, দুর্দান্ত হলুদ एकदम। तो ये जा रहे साड़ी ब्यूटीफुल से साड़ी इस तरह से आएंगे। ये है इसका जो पल्ला पोर्शन, ये है इसका पल्लू। पल्लू से एकदम नॉर्मल है, मतलब कि जैसा तसर में होता है, ये टोन टू टोन कलर है। उसके ऊपर इस तरह से ब्लू कलर का इसके ऊपर ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। ये देखिए ये ब्लू कलर का इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से, এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এরকম। আর এটার সাথে ব্লাউজটা অবশ্যই যাবে একদম প্লেন, মানে এটা প্লেনে পুরো ব্লাউজটা যাচ্ছে, অসাধারণ দেখতে শাড়িগুলো। प्राइस रेंज जाएगा इस साड़ी का 2550 2550, और इसके ऊपर 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। তো শাড়িটা পাচ্ছেন, সাথে অফার থাকছে, একদম তাড়াতাড়ি আপনারা শাড়িগুলো বুকিং করার জন্য আমাদেরকে মেসেজ করে জানান। এটা যাচ্ছে শাড়িটার ওভারঅল লুক, বিউটিফুল দেখতে শাড়িগুলো। শেয়ার করলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই যে ভালোবাসাটা না, এই ভালোবাসাগুলোর কোনোদিন মানে এগুলো প্রাইসলেস। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা হচ্ছে শাড়িটা, প্রাইস রেঞ্জ যাচ্ছে 2550 রুপিস, 2550, ওর ওপরে থাকছে 10% অফ। আপনারা এই শাড়িগুলো পেয়ে যাবেন অফারে, কেন কি এখন আমাদের ডিসেম্বর মাসের অফার চলছে। নেক্সট দেখাবো মঙ্গলগিরি দেখাবো সিল্ক বাই কটন। সিল্ক বাই কটনের ওপরে থাকছে প্রাইস রেঞ্জ, এটা খুব রিজনেবল একদম, তার উপরে তো অফার থাকছেই থাকছে। কালারটা যাচ্ছে পিচ কালার, পিচ কালারের সাথে এরকম সিলভার কালারের এতে বুটা আছে। पीच कलर के साथ इस तरह से सिल्वर कलर का बूटा जा रहे हैं। क्योंकि ये हैंडलूम प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट है, एकदम दुर्दांत कलर कॉम्बिनेशन और प्रचंड सॉफ्ट मेटेरियल, प्रचंड सॉफ्ट। আপনারা নিয়ে জাস্ট পরবেন, যখন বলবেন যে হ্যাঁ কেমন শাড়ি, দুর্দান্ত দেখতে শাড়িটা, এত মিষ্টি দেখতে। এরকম ভাবে পুরো पल्लूটা যাচ্ছে, ये जरा इसका पल्ला पोर्शन इस तरह से जाएंगे, और इसके ऊपर ये जो इसका ब्लाउज पीस है ना, वो और भी सुंदर है, খুব সুন্দর এই ব্লাউজ পিসটা এরকম ভাবে যাচ্ছে। এটা পুরো শাড়িটা ব্লাউজের মধ্যে না এরকম স্ট্রাইপটা রয়েছে, যার জন্য শাড়িটা আরো বেশি সুন্দর লাগছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এরকম সিলভার আর পিচের কম্বিনেশন যাচ্ছে, পিচ एंड सिल्वर कलर का ये कॉम्बिनेशन इस तरह से जाएंगे। পুরো শাড়িটা এরকম এইভাবে, ঠিক আছে। দেখুন কিভাবে এটার যে বুটাটা যাচ্ছে, একটা খুব সুন্দর বুটা। प्राइस रेंज इस साड़ी का जाएगा 1350 इसके ऊपर भी आपको मिलेंगे 10% ऑफ। 1350 के ऊपर 10% ऑफ, लेकिन शिपिंग आपको देना होगा, क्योंकि हम या तो शिपिंग फ्री कर सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं ना, दोनों देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साड़ी इस सब साड़ी का प्राइस हमने बहुत ही रिजनेबल रखा है। सौंदर्य बुटीक मतलब ही रिजनेबल प्राइस में आपको बढ़िया सा प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये आप लेने के बाद आप खुद हमें बताओगे। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, এটার আরেকটা কালার অপশন আমি দেখিয়ে দেবো। 1350 প্রাইস রেঞ্জ, আপনারা অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন 10% অফ। এটার আরেকটা কালার, ওটা যেমন দেখালাম একটু পিচ পিঙ্ক, এটা কিন্তু অরেঞ্জ, একটা মিষ্টি অরেঞ্জ দেখাচ্ছি, একদম
लाइट ऑरेंजर ओपरे एक ही रेट 1350। दोनों साड़ी का प्राइस रेंज सेम है, दोनों साड़ी का जो डिजाइन वो भी सेम है, सिर्फ कलर थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा पिंक शेड का है, ये ऑरेंज शेड का है। इस तरह से ওটা যাচ্ছে পিঙ্ক, একটা পিচ পিঙ্ক, এটা অ্যাকচুয়ালি পিচ কালার, এটা অ্যাকচুয়ালি পিচ কালার বা একটু অরেঞ্জ শেড, লাইট ऑरेंज যদি বলি, সিলভার এন্ড অরেঞ্জ কালার का কম্বিনেশন इस तरह से आएंगे। দেখুন শাড়িটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। এইসব শাড়িগুলো পরে দিনের বেলার যে কোনো প্রোগ্রামে যান অসাধারণ দেখতে লাগবে, খুব মিষ্টি দেখতে শাড়িটা। যে কোনো প্রিন্টেড ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, বা এটার যেটা ব্লাউজ আছে সেটা তো টু গুড। এই যে পুরো ব্লাউজটা 90 সেন্টিমিটার ব্লাউজ আছে, শাড়িটা প্রচন্ড বড়, ভীষণ সফট, এবং এর ব্লাউজটা তো এর সাথে পরলে অসাধারণ দেখতে লাগবে। 1350 प्राइस रेंज जाच्छे ओनली 1350 रुपीज, उसके ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ। भीषण सुंदर, জাস্ট নিতে হবে, নিতে গেলে স্ক্রিনশট নিতে হবে আর হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং কনফার্ম করতে হবে। এটা যাচ্ছে নেক্সট শাড়িটা। এরপরে চলে যাব আমাদের পরবর্তী শাড়িতে। পরবর্তী শাড়িটা যাচ্ছে একটা রেশম কোটা, রেশম কোটাতে এমব্রয়ডারি, রেশম কোটা একদম শেডেড রেশম কোটা, দেখে মনে হবে শিফন। এটা যখন আমার এই ধরনের শাড়িগুলো করা হয় সবাই ফার্স্টে জিজ্ঞেস করে এটা কি শিফন জর্জেট, কিন্তু এটা শিফন নয়, এটা রেশম কোটা, তার উপরে মাল্টি কালার এইভাবে এটাতে এমব্রয়ডারি করা আছে, মাল্টি কালার এমব্রয়ডারি, কারণ এই ডাইটাই একটা খুব সুন্দর, তার উপরে এই এমব্রয়ডারি কালারগুলো তো আরো সুন্দর। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে, সাথে থাকছে এরকম একটা সুন্দর ব্লাউজ পিস। দেখিয়ে দিই একবার ব্লাউজ পিসটা, এই যে এটা যাচ্ছে একটা সুন্দর ব্লাউজ পিস, এটার সাথে কন্ট্রাস্টে এইভাবে কন্ট্রাস্ট করে দেওয়া আছে ব্লাউজ পিস গুলো, ভীষণ সুন্দর পুরো শাড়িটা। যে কালারটা হাইলাইটেড আছে, মানে যে কালারটা সব থেকে বেশি আছে, সেই কালারেরই ব্লাউজ পিস এটাতে অ্যাটাচ আছে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো হয়, একদম লাইট লেমন ইয়েলো কালারের সাথে পিচ পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশন। এটাও একটা কিন্তু সরস্বতী পুজোয় পরার মতো সুন্দর শাড়ি, এটাও সরস্বতী পুজোয় পরার মতো একটা সুন্দর শাড়ি। আপনারা এই শাড়িটাও আপনাদের সামনে সরস্বতী পুজোর জন্য নিতে পারেন, অপূর্ব দেখতে লাগবে, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা যাচ্ছে। প্রাইস রেঞ্জ যাচ্ছে এই শাড়িটার 2950, 10% ऑफर साथ 2950, उसके ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ। अच्छा ठीक है, 2950 এর উপরে থাকছে 10% ऑफ। आप लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब एंड एट द सेम टाइम आप हमें फेसबुक पेज में भी देख रहे हैं, तो आप चाहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें या हमारे पेज सौंदर्या बुटीक फेसबुक पेज के साथ जुड़ जाइए। हर दिन हमारे अपडेट्स होते रहते हैं वीडियो के थ्रू या फिर लाइव के थ्रू। सौंदर्या बुटीक शॉप वेस्ट बंगाल आसनसोल से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट कर रही हूँ आज मैं तनुश्री आप सबके सामने सौंदर्या बुटीक का जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो এখন আপনারা দেখছেন লাইভ সৌন্দর্যা বুটিকের পক্ষ থেকে খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি অফারের সাথে। চলছে এখন ডিসকাউন্ট, যেটা আমাদের বড়দিনের অফার বা লাস্ট বছরের শেষ অফার, এটাই বলা যেতে পারে, বছরের আমাদের শেষ অফার। এবার শুরু হবে নতুন বছর নতুন অফারের সাথে, এটা আমাদের শেষের দিকে আছি। এটা যাচ্ছে মারুন কালারের সাথে, ভীষণ সুন্দর দেখতে, একটা
এইরকমই মারুন কালারের প্রথম ঘিচা যখন ওঠে, মানে এটা বছর প্রথম ঘিচা, মানে ঘিচা উঠেছিল, বাট ওই টাইমে এইরকম মেরুনের ওপরে একটা র সিল্ক নিয়েছিলাম বছর 7 বছর আগে সম্ভবত। তো তখন জিনিসটা প্রথম প্রথম ডিজাইনটা উঠেছে, ঠিক কালারটা এরকমই, এত সুন্দর ওই কালারের গিজাটা আমার আছে। ওটা যদি কোনোদিন লাইভ করে পরে, বা ওটা করেওছি মনে হয় লাইভ পরে। তো প্রথম ওই কালারটা মেরুনটা সবার এত পছন্দ হয়েছিল, আমাকে বারবার করে বলেছিল যে পারলে ওরকম মেরুন একটা এনে দিও আমাদেরকে। তো মেরুন আসে, বাট হয় না, একটা কালারটা সবসময় সেম হয় না, কারণ হাতে করা কালার সেম হওয়াটা তো একটু অবশ্যই মুশকিল। বাট এইবারে আমার মনে হচ্ছে কালারটা প্রায় সেম এসছে, ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে। কালারটা যাচ্ছে ডুয়েল শেডের সাথে, মানে এটার সাথে ম্যাজেন্টা কিন্তু কম্বাইন করা আছে। দেখুন পুরোটা কিন্তু মেরুন নয়, লাইটটা যখন রিফ্লেক্ট করবে দুটো লাইট দুদিক থেকে, তখন কিন্তু মেরুন অ্যান্ড ম্যাজেন্টা দুটো কালারই এটাতে রিফ্লেক্ট করছে। ভীষণ সুন্দর কালার कॉम्बिनेशन। एंड ये इसका प्रिंट, ये जा रहा है इसका पल्ला पोर्शन, ब्लॉक प्रिंट के साथ ब्यूटीफुल मल्टीपल ब्लॉक यूज किया गया है। অনেক রকমের ব্লক এটাতে ইউজ হয়েছে, দুর্দান্ত দেখতে। এইসব ব্লকের আর্টিস্টের যে কাজ না, আমার মনে হয় এর কাছে অন্য কিছু তাল পায় না। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো, ভীষণ সুন্দর। 3250 रुपीज, 3250 इस साड़ी का प्राइस रेंज। ये सभी आपको सिल्क मार्क के साथ मिलेंगे। 3250 का प्राइस रेंज इस साड़ी का जाएगा। इसमें भी आपको 10% ऑफ मिलेंगे। अभी इस साड़ी में ऑफ देना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी ये जा रहा है इसका जो बीपी पोर्शन, ये है इसका बीपी पोर्शन, ठीक है। ये फुल साड़ी। आपसे रिक्वेस्ट है, जो नंबर हमारे पेज में दिया गया है उसी नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करें। किसी दूसरे नंबर पे कहीं और से अगर आपको मिले तो उसमें अगर आपको हमारी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे मैसेज ना करें। जो हमने प्रोवाइड किया है नंबर, उसी नंबर पे आप हमें मैसेज करें, रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट रिप्लाई मिलेंगे। नेक्स्ट দেখাবো, কেন কি অনেক মেসেজ আসে, শুধু তো লাইভের নয়, ভিডিও কলের মেসেজ আসে বা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপের মেসেজ আসে। ফলত আমাদেরকে এরকম প্রথম থেকে শেষের দিকে না, শেষ থেকে ওপরে আমাদের মেসেজটা পড়তে হয়, তো দেরি হয়, কিন্তু রিপ্লাই আমরা দিয়ে দেব। সুতরাং সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধে হবে না। চেষ্টা করি আপনাদের সকলের যে সমস্যা সেগুলো মেটানোর। আচ্ছা, এটা যাচ্ছে আরেকটা কালার, চারকোল গ্রের সাথে ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশন, আমার মোস্টলি ফেভারিট কালার। আমার আরেকটা পছন্দের রঙের সাথে আজকে আমি যে ব্লাউজটা পরেছি এটার সাথে এটা একদম পারফেক্ট যাবে। এই যে চারকোল গ্রে কালারের সাথে ব্লু, অসাধারণ। চলো, চারকোল গ্রে কালার के साथ ये ব্লু কালার का কম্বিনেশন, অসাধারণ দেখতে। এই কালার কম্বিনেশনটা, মানে এগুলো হচ্ছে একদম এক্সেলেন্ট আর প্রচন্ড স্টাইলিশ এই কালারগুলো, আর এর কম্বিনেশন, এই ব্লক প্রচন্ড স্টাইলিশ, ভীষণ ভীষণ সুন্দর যায়। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, এটা হচ্ছে পুরো শাড়িটা। প্লিজ थोड़ा सा लव केयर रिएक्शन देते रहिए। আর আপনাদের শাড়িগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। এটা যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস, बीपी पोर्शन इस तरह से आएंगे। এটা কিন্তু আচ্ছা, গিচা যেটা হয়, গিচা দু রকমের হয়, একটা উইদাউট জারি বর্ডার, একটা উইথ জারি বর্ডার। তো এটা কিন্তু উইথ জারি বর্ডার, ঠিক আছে। উইদাউট জারি বর্ডার যেটা হবে সেটা তো দেখতেই পাবেন, আমি বলেও দেব। এটা যাচ্ছে একটা সাইড বর্ডার, একটা সাইড মানে बॉर्डरलेस, मतलब कि ये व्हाइट वाला पोर्शन यहाँ इस तरह का ब्लॉक में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट कलर देखाबो गीचा, এটাও একটা খুব সুন্দর প্রিন্ট আছে, কালারটাও খুব সুন্দর। যেহেতু আমি কালার সবসময় একটু হালকাই বেশি পছন্দ করি, তো আমার কালারগুলোর মোটামুটি বেশিরভাগই এরকমই থাকে, খুব সিম্পল অ্যান্ড স্লিক। দেখি
बहुत छोटा छोटा ब्लॉक इसमें यूज किया गया है। इतना खूबसूरत साड़ी का लुक है दिखने में, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए শাড়িটা দেখুন, ভীষণ সুন্দর। অফ হোয়াইটের সাথে ছোট্ট ছোট্ট ব্লক আছে, সাথে ব্ল্যাক। হ্যাঁ দারুণ না, সত্যি দারুণ। এই তো দারুণ শাড়ি তো, মানে এগুলোর তো কালার কম্বিনেশন আর এগুলোর হওয়ার পরে আরো বেশি ভালো লাগে। এই যে এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা ব্लैक साथे ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन जाच्छे। पूरा साड़ी इस तरह से आपको मिलेंगे 3250 प्राइस रेंज के साथ। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। এটা যাচ্ছে, এটার যে पल्लू पोर्शन मल्टीपल ब्लॉक यूज किया गया है सेम प्रोसेस में, और ये है इसका ब्लाउज पीस। 3250 प्राइस रेंज के साथ आपको मिलेंगे। साथ मिलेंगे आपको 10% ऑफ का एक खूबसूरत सा ऑफर। ये जा रहा है फुल साड़ी। नेक्स्ट देखाबो शाड़ी, नेक्स्ट যেটা দেখাবো সেটা একটা যাচ্ছে সেমি আসাম সিল্ক যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে একটা সেমি আসাম সিল্ক, কিন্তু খুব ভালো সফট সিল্ক মেটেরিয়ালের সাথে। प्राइस रेंज 1600, 10% ऑफ का ऑफर तो है। इसके ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ। 1600 प्राइस रेंज जाएगा। एकदम भीषण सुंदर एक डीप नेवी ब्लूर साथे मरून कॉम्बिनेशन, डीप नेवी ब्लू साथे एक मरूनेर कॉम्बिनेशन, नील और मेरूनेर कॉम्बिनेशनটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। नेवी ब्लू के साथ इस तरह से मरून का कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल सा साड़ी है। পুরো জাল যেটা মুগা ওয়ার্কের সাথে আছে, এটা কিন্তু মুগা ওয়ার্কে আছে, এটা কিন্তু জেরি নয়। ये मुगा वर्क के साथ फुल साड़ी आपको मिलेंगे। এটা যাচ্ছে এটার যেটা पल्ला पोर्शन इस तरह से आएंगे, और ये है इसका बीपी का पोर्शन। एकदम सॉफ्ट सिल्क मटेरियल जा रहा है, खूबसूरत सा जाल वर्क का। ये एक দুর্দান্ত একটা শাড়ি যাচ্ছে সেমি আসাম সিল্কের উপরে, ঠিক আছে। 1600 টাকা যাচ্ছে প্রাইস। একদম যেটা বর্ডারে দেওয়া আছে, দেখুন এটার কালারটা যাচ্ছে কপার কালার, ঠিক আছে, মুগা কপার কালারের উপরে। এই কালারেরই পুরো শাড়িটাতেই কিন্তু এইরকম জাল এমব্রয়ডারিটা রয়েছে, ওয়ার্কটা রয়েছে, এটা পুরোটাই। এটা হচ্ছে সেমি আসাম সিল্ক, সফট সিল্কের উপরে আছে। সেমি আসাম সিল্ক মানে আসাম সিল্কের একটা কপি, কিন্তু ফার্স্ট কপি। ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা। 1600 প্রাইস রেঞ্জ। ঝটপট বুক করতে হবে শাড়িগুলো পেতে গেলে। দুর্দান্ত সুন্দর দেখতে প্রতিটি শাড়ি। আমি এটা হলফ করে বলতে পারি, শাড়িগুলো পাওয়ার পর আপনারা জিতবেন, ঠকবেন না। ঠকবেন তো নাই, এটুকু তো গ্যারেন্টি। সাথে আপনাদের মানে খুব ভালো লাগবে যে একটা এত সুন্দর শাড়ি আপনারা পাচ্ছেন রিজনেবলে। নেক্সট দেখাবো র সিল্কের ওপরে। র সিল্কের ওপরে দেখাবো। র সিল্কের ওপরে শাড়িগুলো প্রচন্ড আপনারা ভালোবাসেন, আমি জানি। সবসময় আসে না, রিস্টক করা যায় না। যখন আসবে তখন দেখাবো, যখন আসে তখন দেখিয়ে দিই। তো এখন এসছে যে কালারগুলো, তার মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো এখনো খোলা হয়নি, দুটো একটা করে, কারণ এগুলো খোলার পরে চেক করা হয়, তারপর আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়। কালারটা দেখুন কি সুন্দর কালারটা। আমাদের যেটা নতুন কাজ হচ্ছে সেটা আসুক, তারপর দেখাবো। ভীষণ সুন্দর কাজ হচ্ছে, সেটা ব্লকের কাজ হচ্ছে টিস্যুর ওপরে। দুর্দান্ত কাজ হচ্ছে, কাজগুলো হোক। আমার কাছে মোটামুটি একটা স্যাম্পল এসছে, বাট বাকিগুলো আসলে আপনাদেরকে দেখাবো। অদ্ভুত সুন্দর কাজ হচ্ছে। দেখুন শাড়িটা যাবে এইরকম, ঠিক আছে। এটা যাচ্ছে, কালারটা হচ্ছে কি বলবো, এটা গ্রে ঠিক নয়, কি বলবো ওই কালারটা, সিলভার তো গোল্ডেনও ঠিক নয়, গোল্ডেন সিলভার মিক্স করে যে কালারটা আসবে সেটা, মানে একটা সিলভার একটা গোল্ডেন যদি দেওয়া হয় সেটা মিক্স করে যেটা আসবে সেটা, সেই কালারটা। তার উপরে এরকম স্ট্রাইপ আছে, এটা এইভাবে এটা সিকোয়েনের স্ট্রাইপ আছে। একটু ভালো করে দেখে নেবেন, অনেকে সিকোয়েন পছন্দ করেন না, অনেকে করেন, বেশিরভাগই পছন্দ করেন। কারণ একটা প্লেন শাড়ির মধ্যে, সিম্পল শাড়ির মধ্যে যদি এরকম থাকে দেখতে বেশ ভালো লাগে শাড়িটা।
বেশ হাইলাইট হয়। এই সিকোয়েন্সগুলো উঠে যাবার নয়, এগুলো যেহেতু বোনা, এটা কিন্তু হ্যান্ডলूम प्रोडक्ट, तो ये सीक्वेंस पूरा साड़ीते किंतु बोना, पूरे साड़ी में ये सीक्वेंस बुना हुआ है, इसमें ये अलग से बिठाया हुआ नहीं है। ये जा रहा है इसका पल्लू पोर्शन, ये है इसका पल्ला पोर्शन, इस तरह से आएंगे। এটা পুরো পাল্লুটা এরকম যাচ্ছে, একদম ডিজাইনার লুক শাড়িটাতে, বাট এটা কিন্তু হ্যান্ডলুম। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই এটার এখন যে প্রাইসটা সেটা তুলনামূলক আগের থেকে একটু বেশি। আগে প্রাইসটা হয়তো আরেকটু কম ছিল, আগে যখন এই শাড়িগুলো এসেছিল প্রাইসটা অনেকটাই কম ছিল, এখন একটু হয়তো আমার মনে হচ্ছে বেশি। আগের প্রাইসটা কত ছিল? একই আছে? আচ্ছা 1750 না 1650? 1750 এটা প্রাইস যাচ্ছে 1750, तार ऊपर থাকছে আপনাদের 10% ऑफ। ये 1750 का प्राइस, उसके ऊपर 10% ऑफ। वाओ, ब्लैक ब्लाउज के साथ ये साड़ी का लुक जो है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल तक का है। इतना ब्यूटीफुल लुक इसमें क्रिएट होगा। साड़ी लेने के बाद आपको पता चलेगा। पूरा साड़ी इस तरह से स्ट्राइप में आएंगे। देखिए লং স্ট্রাইপে কিন্তু পাওয়া যায় না সেরকম, জানেন তো। সবসময় ভার্টিক্যালি স্ট্রাইপটা থাকে। অনেকে যেমন পছন্দ করেন যে একটু লম্বা স্ট্রাইপ নিলে কি হয়, যাদের হাইট একটু শর্ট তাদের দেখতে হাইটটা একটুখানি লম্বা লাগে। তো এইটা কিন্তু ওই রকম শাড়িটা। দেখুন এটা পাল্লুটা যাচ্ছে, পুরো শাড়িটাই ভীষণ সুন্দর। আমি ভালো করে দেখিয়ে দিলাম যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে, ঠিক আছে। পুরো শাড়িটা যাচ্ছে এইভাবে। নেক্সট দেখাবো ডোলা সিল্কের শাড়ি, ডোলা না তো মোডাল, डोला কোথায়, मोडाल सिल्केर শাড়ি আছে। मोडाल बाटिक प्रिंट के ऊपर, ये जा रहा है मोडाल बाटिक प्रिंट के ऊपर। मोडाल सिल्क दिखा रही हूँ, ब्यूटीफुल सी बाटिक के साथ, ब्यूटीफुल। देखिए मरून के ऊपर बाटिक, खूबसूरत सा मोडाल सिल्क में दिखा रही हूँ, खूबसूरत सा बाटिक प्रिंट के साथ। दुर्दांत शाड़ी, अपूर्व देखती। ये है इसका पल्लू, पल्ला देखिए खूबसूरत सा पल्ला इस तरह से आएंगे, पूरा पल्ला इस तरह से आएंगे। आप जो YouTube से हमें देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे जो प्रोडक्ट से वीडियो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। এটা যাচ্ছে শাড়িটার প্লিটস পোর্শন, একটা লম্বা লম্বা শাড়িতে প্লিটসে কিন্তু एक पैटर्न टा। और ये है इसका बीपी का पोर्शन। प्राइस रेंज बता दो एक बार, শাড়িটা আগে ভালো করে দেখিয়ে दी। ये है इसका ओवरऑल लुक, बहुत खूबसूरत है শাড়ি, দুর্দান্ত দেখতে। দেখুন বাটিকের উপরে পুরো শাড়িটা যাচ্ছে, ब्यूटीफुल सा बाटिक के साथ, खूबसूरत सा बाटिक प्रिंट के साथ ये साड़ी जा रहे हैं। प्राइस रेंज आएगा इस साड़ी का 3850, उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिलेंगे। 3850, उसके ऊपर 10% का ऑफ। देखिए ये है फुल साड़ी ब्लाउज पीस के साथ। बोले दाओ ना। একটু ওয়েট আছে, একটু वेट, थोड़ा सा वेट है साड़ी में। मोडाल थोड़ा सा वेट, मोडाल शार्टिन इस टाइप का साड़ी जैसे कि मैंने पहना है, लेकिन पहनने के बाद ना ये आपको वेट उतना लगेगा नहीं। थोड़ा सा पूछा जा रहा है कि मोडाल और शार्टिन में थोड़ा सा वेट कितना होता है। वेट तो है
क्योंकि ये सब साड़ी बहुत खिला खिला सा रहता है इस तरह से। देखिए मैंने पहनी है, पहनने के बाद ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि साड़ी पहन के रखी है। ये इतना अपने आप सेट हो जाएगा आपके पूरे आपके फिगर के लिए ये साड़ी एकदम बेस्ट है, पूरा सेट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं होती है कि फूला रहेगा कि यहाँ क्या होगा, वो सब नहीं है। अच्छा देखाচ্ছি मसलिन, মাসলিন দেখাচ্ছি। মাসলিনের এটা দেখাচ্ছি सीक्वेंसर ओपरे, सीक्वेंस के ऊपर ये मसलिन मैं दिखा रही हूँ। बंगाल हैंडलूम में आ गई अभी मसलिन या मसलिन ऑर्गेन्जा, जो हैंडलूम ऑर्गेन्जा बोलते हैं। ये बंगाल मेड है। खूबसूरत सा साड़ी जा रहे हैं डार्क बॉटल ग्रीन कलर के साथ और सिल्वर कलर का स्ट्राइप और साथ मिलेंगे सिल्वर कलर का सीक्वेंस। और इसके साथ ये सिल्क बाय कॉटन का ब्लाउज पीस, सिल्क बाय कॉटन मतलब कॉटन सिल्क का ब्लाउज पीस। और ये फुल साड़ी इस तरह से, पूरा शाड़ीटा डीप बॉटल ग्रीन, एकदम डार्क बॉटल ग्रीन कलर के साथ अमेजिंग अमेजिंग लुक साड़ी का। देखिए सिल्वर एंड बॉटल ग्रीन, अनकॉमन एंड अमेजिंग कलेक्शन। जो ये इसका जो लुक है ना अमेजिंग। ये जा रहा है इसका पल्लू पोर्शन मटका के साथ, पल्ला जा रहे हैं मटका के साथ। खूबसूरत सा पल्ला मटका के साथ, जैसे कि मटका में मसलिन पल्ला होता है तो इसमें ना मटका का पल्ला है। सब मसलिन में नहीं होता है, ये कुछ कुछ साड़ी इस बार आए हैं जिसमें ये मटका का पल्ला जा रहे हैं इस तरह से। ये ब्यूटीफुल सा साड़ी जा रहे हैं डार्क बॉटल ग्रीन कलर के साथ। खूबसूरत सा स्ट्राइप पूरे साड़ी में, देखिए एकदम हैंडलूम मसलिन ऑर्गेन्जा मैं दिखा रही हूँ। বিউটিফুল একদম পার্টি ওয়্যার লুক যদি বলেন বা পার্টি ওয়্যার না হলেও আপনারা যে কোনো ভালো অকেশনে, হ্যাঁ পার্টি তো অবশ্যই পার্টিতেই পরতে পারেন বা দিনের বেলাতেও যদি কোথাও যান আপনি পরবেন, দুর্দান্ত লাগবে দেখতে, অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ। কোনো কিছু এটার সাথে বিশেষ সাজের দরকার পড়বে না, যেমন ভাবে খুশি শাড়িটা পরুন আর জাস্ট ঘুরতে বেরিয়ে যান। असाधारण देखते शाड़ीटा देखते पाচ্ছেন सॉफ्टनेस, इस साड़ी का सॉफ्टनेस देखिए। कलर एकदम डार्क बॉटल ग्रीन मतलब মানে পুরনো পাতার যেটা রং হয় সেই রংটা, গাছের পাতার সব থেকে পুরনো পাতার যে কালারটা হয় সেটা एकदम डीप बॉटल ग्रीन कलर। प्राइस रेंज जाएगा 3350। उसके ऊपर भी 10% का ऑफ। ये ऑफ जो हम दे रहे हैं ना ये चैलेंजिंग है, तो आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, आपको इस चैलेंज का जो लाभ है वो लाभ उठाना चाहिए और जल्दी जल्दी साड़ी बुकिंग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट দেখাবো আবার একটা ইয়েলো। এবারে কিন্তু সরস্বতী পুজোর আগে অনেক আগের থেকে আমি ইয়েলো দেখাচ্ছি। গতবারে আমার ইয়েলো সিরিজ অনেক লেট হয়ে গেছিল, এবারে কিন্তু অনেক ইয়েলো আছে, আগের থেকেই শুরু করে দিয়েছে ওই জন্য দেখানো, যাতে আপনাদের কালেকশনের কোনো রকম সমস্যা না হয়। সরস্বতী পুজোর আগের থেকে সুন্দর করে ইয়েলো শাড়ি কালেকশন করে নিন। আচ্ছা আচ্ছা এটা যাবে इटा जाच्छे सेम मसलिन बट ये जा रहा है सीशेल के साथ। सीशेल के साथ ये मसलिन इस तरह से जाएंगे। ये सीक्वेंस नहीं होता है इसमें, सिर्फ सीक्वेंस जो है ये पल्लू में है। देखिए पल्ला मटका के साथ है, मटका विद सीक्वेंस के साथ, ये पल्ला पोर्शन ठीक है। ये जा रहा है पल्ला पोर्शन, लेकिन पूरे साड़ी में जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना ये सीसेल है, ये सीक्वेंस नहीं है। सीसेल मतलब শাককে কি বলে, ঝিনুককে হিন্দিতে, হিন্দিতে ঝিনুককে কি বলে আমি তো তাও জানি না। যাই হোক ওই ये जा रहा है फुल स्नेल टाइप का जो होता है ना उसका जो कवर होता है सेल, तो उस सेल को काट के फाइन उसका जो एकदम सीक्वेंस के तरह उसकी जो एक सर्कल सीक्वेंस के तरह इसको शेप दिया जाता है, उससे बुनाई होती है। शायद मैं समझा पाई ठीक से। तो এটা যাচ্ছে
ওরকমই একটা শাড়ি, দুর্দান্ত দেখতে। এটাও येलो কালারের সাথে सीशेल के साथ ये साड़ी जा रहे हैं। सिल्वर कलर का बॉर्डर एंड सिल्वर कलर की जो स्ट्राइप उसके साथ, तो व्हाइट एंड सिल्वर, सिल्वर एंड बटल ग्रीन, ये जो कॉम्बिनेशन आता है ना, ये सभी कॉम्बिनेशन एकदम एक्सीलेंट होते हैं। सभी कॉम्बिनेशन जो है बहुत इसका जो लोगों का चाह होता है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। এটা যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিসটা, কোথায় গেল, এই যে ये है इसका बीपी का पोर्शन, ठीक है। बीपी का पोर्शन जा रहे हैं, ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से, ब्यूटीफुल सा साड़ी है। এক মিনিট শাড়িটা একটু না দেখানোটা ঠিক হচ্ছে না। ওকে, বলে দিই শাড়িটা একটুখানি ডিসক্রাইব করে দিই, কারণ এটার মধ্যে অনেকগুলো কাজ আছে। ये है इसका मटका पोर्शन, सीशेल में काम जा रहे हैं, ठीक है। ये है मसलिन का जो पोर्शन है 2 मीटर तक का है। उसके बाद आएगा मटका सिल्क, ये है सिल्क मटका का पोर्शन जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 मीटर के बाद आपको पूरा मटका मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कॉटन सिल्क वाला ये मटेरियल, ये जा रहा है बीपी का पोर्शन। पूरा साड़ी इस तरह से आएंगे, পুরো শাড়িটাই না ভীষণ সুন্দর ভাবে मटका सिल्क एंड मसलिन का कॉम्बिनेशन, ये है फुल साड़ी इस तरह से। देखिए असाधारण देखते শাড়িটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর। प्राइस रेंज जाएगा इस साड़ी का 4350 रुपीज। जल्दी साड़ी को कलेक्ट कर लीजिए, 4350 रुपीज। जल्दी साड़ी को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट ना बहुत ही रेयर होते हैं। क्योंकि हम लोगों को भी देखिए ना कितने सारे मसलिन पूजा से लेके अभी तक का मैंने बहुत ही दिखाए, कितने ही दिखाए होंगे, मतलब पता नहीं कितने पीस, अनगिनत पीसेस दिखाए हैं। लेकिन ये जो पीस आया है देखिए, पहली बार मैं दिखा रही हूँ। ये यहाँ से मटका से शुरू होता है, ये मसलिन, मटका मसलिन मैंने पहले बहुत पहले दिखाया था, लेकिन सीशेल में इस बार पहली बार आया है। ये जा रहा है मटका, जुड़ा हुआ नहीं है, ये एकदम से हैंडलूम में है। ये जा रहा है मटका का पोर्शन इस तरह से, ये पूरा मटका जा रहे हैं। और ये जा रहा है कॉटन सिल्क वाला पोर्शन जो ब्लाउज पीस है। कॉटन सिल्केर জায়গাটা যাচ্ছে बीपी। नेक्स्ट আমরা দেখাবো একটা খুব সুন্দর গুজরাটি স্টিচের শাড়ি দেখাবো। গুজরাটি স্টিচ এমব্রয়ডারি করা আছে শাড়িটাতে। দেখুন অরেঞ্জ কালারের ওপরে এইভাবে যাচ্ছে শাড়িটা, অরেঞ্জের সাথে কাজটা অসাধারণ দেখতে, এটাও ভীষণ সুন্দর। এই শাড়িটা যাচ্ছে, এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, এটার সাথে ব্লাউজটা আচ্ছা অ্যাটাচ করা আছে, ঠিক আছে। শাড়ির মেটেরিयलটা যাচ্ছে बनाना सिल्क मटेरियल के साथ ये साड़ी जा रहे हैं इस तरह से। देखिए बॉर्डर पूरा, ये बॉर्डर का काम, পুরো বর্ডারটা এইভাবে যাচ্ছে, বর্ডার টু বর্ডার কাজ যাচ্ছে এইভাবে। एंड बूटा पूरे बॉडी में बूटा के साथ ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। 4950 प्राइस रेंज के साथ, 4950 प्राइस रेंज के साथ। इस साड़ी में आपको कोई ऑफर हम नहीं दे सकते। 4950 प्राइस रेंज के साथ इस साड़ी में आपको कोई ऑफर नहीं दे सकते, हम शिपिंग फ्री कर सकते हैं। ये जा रहा है फुल साड़ी हैंड एम्ब्रॉयडरी के साड़ी जो है, जो गुजराती स्टिचेस वाला साड़ी अब भी मैं जो दिखाऊंगी उसमें कोई ऑफर नहीं है। ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस है। 4950 प्राइस रेंज के साथ ये साड़ी जा रहे हैं, 4950 प्राइस रेंज के साथ। देखिए ब्यूटीफुल सा कलर जा रहे हैं, और साड़ी का जो मटेरियल है वो भी देखिए बहुत शाइनी मटेरियल जा रहे हैं। ये एक बनाना सिल्क मटेरियल के साथ
ये एक बहुत खूबसूरत सा सिल्क होते हैं जो बेंगलोर सिल्क जैसा है, प्योर बेंगलोर सिल्क जैसा। ब्यूटीफुल कलर देखिए, ब्लू के साथ टील ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन, खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन जा रहे हैं, इस तरह से जाएंगे। 4950 प्राइस रेंज के साथ ये जा रहा है इसका बीपी का पोर्शन। ये है ब्लाउज पीस, এটা যাচ্ছে ब्लाउज पीस, ठीक है। ये ब्लाउज के स्लीव में आप डालेंगे। बहुत खूबसूरत साड़ी है, 4950 प्राइस रेंज के साथ। स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप करना है, जो भी आपको पसंद आए। देखिए पूरी साड़ी इस तरह से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे नेक्स्ट दिखाते हैं एक खूबसूरत सा खड्डी सिल्क दिखा रहे हैं। खड्डी नहीं, ये तो चिनिया वाला है, सेमी चिनिया सिल्क मैं दिखा रही हूं। सेमी चिनिया सिल्क मैं दिखा रही हूँ, देखिए। ओहो, सेमी चिनिया सिल्क मैं दिखा रही हूँ, छोड़िए। इस तरह से आएंगे, सेमी चिनिया सिल्क मैं दिखा रही हूँ। इस पे इसके ऊपर डीप बॉटल ग्रीन कलर और उसके साथ पैरेट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, डार्क बॉटल ग्रीन एंड पैरेट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, इस तरह से आएंगे। छोटा छोटा बूटा है इसमें, और ये है फुल साड़ी 2650 प्राइस रेंज के साथ भी ऑफर आपको मिलेंगे। 2650 है इस साड़ी का प्राइस। देखिए ब्यूटीफुल से साड़ी है, ये सेमी चिनिया सिल्क में दिखा रही हूँ। 2650 का ऑफर, खूबसूरत सा साड़ी है, जल्दी जल्दी बुकिंग करना होगा। डीप बॉटल ग्रीन साथ पैरेट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जा रहे हैं। डार्क बॉटल ग्रीन कलर के साथ पैरेट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन जाएगा। साड़ी का प्राइस रेंज 2650, 10% ऑफ का ऑफर चल रहा है। लाइव को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और आप लोगों का जो प्यार है उसके ऊपर हम लोग उससे प्रोत्साहित होके और ज्यादा काम करने का उत्साह मिले। আরো অনেক বেশি কাজ আমরা করবার চেষ্টা করছি, আরো অনেক কিছু আনার চেষ্টা করছি। আপনাদের ভালোবাসায় আমরা যেন আরেকটু এগিয়ে যেতে পারি, এটা আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আর এই একটা করে শেয়ার আপনাদের আশীর্বাদই হবে আমাদের জন্য। এটা যাচ্ছে একটা মারুন কালার, মারুন কালারের ওপরে, এটা খাড্ডি দেখাচ্ছি, সেমি খাড্ডি মারুন কালারের ওপরে, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির খাড্ডি, দুর্দান্ত খাড্ডিটা, একদম মানে ভীষণ সফট। দেখুন একদম পিওরের মতোই আপনাকে ফিল দেবে, অপূর্ব সুন্দর দেখতে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। ये जा रहा है इसका बीपी का पोर्शन, ब्यूटीफुल सा खड्डी मैं दिखा रही हूँ डार्क बॉटल ग्रीन कलर के साथ। ये इस तरह से आएंगे। এটা যাচ্ছে শাড়িটা, पूरा साड़ी इस तरह से आएंगे। খুব সুন্দর একটা বটল, যেটা দেখাচ্ছি মারুন বটল গ্রিন, কোথায় মারুন বটল গ্রিন দেখাতে দেখাতে डार्क मरून कलर के साथ ये ब्यूटीफुल सा साड़ी जा रहे हैं। একটা ডিপ मरून আমি দেখাচ্ছি একদম। এটা পুরো শাড়িটা, प्राइस रेंज जाएगा इस साड़ी का 3250, 10% ऑफ। 3250, उसके ऊपर आपको मिलेंगे 10% ऑफ। देखिए मरून कलर, देखिए 3250, उसके ऊपर 10% ऑफ। একবার দেখে নিলেই হবে, মনে থাকে, এই নিয়ে সারাদিন কাজ করি, মনে থাকবে না। 3250, उसके ऊपर 10% ऑफ, ठीक है। লাস্ট শাড়ি দেখাবো আজকের লাইভের লাস্ট, আজকের লাইভের লাস্ট। নেক্সট লাইভ আসবো আবার স্যাটারডে লাইভে আসবো আবার স্যাটারডে এই টাইমে
3টের সময় লাইভে আসবো, 3টে থেকে 3:30-এর মধ্যে। 3টের টাইমেই আসবো, কারণ কি অনেকটাই হয়তো দেরি হয়ে যাবে। 3টের সময় আবার আসবো। सैटरडे फिर से लाइव आऊंगी 3 बजे। कल लाइव नहीं होगा, कल वीडियो पोस्ट कर दूंगी। শাড়িটা দেখুন, সেমি মুগা দেখাচ্ছি, অপূর্ব সুন্দর একটা রেড সেমি মুগার ওপরে অপূর্ব একটা রেড, একটা খুব সুন্দর স্লিক বর্ডার, কাজটা জাস্ট মানে মনে হবে সুতো দিয়ে করা, এত মানে হাতে করার মতো ইন্ট্রিকেট ওয়ার্ক। इस तरह से आएंगे, देखिए काम देखिए, বিউটিফুল স্লিক বর্ডার, একদম 4 আঙ্গুলের বর্ডার আছে, অপূর্ব সুন্দর দেখতে, ছোট্ট ছোট্ট বোটা। যারা একদম সিম্পল স্লিক শাড়ি পছন্দ করেন জাস্ট নিয়ে নেবেন। दामटाও খুব রিজনেবল, एकदम सॉफ्ट सिल्केर ऊपर जाच्छे। ये जा रहा है पल्ला पोर्शन एंड ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस के साथ ये साड़ी का लुक तो डेफिनेटली आरो बेशी सुंदर लागबे। एटी जाच्छे पुरो शाड़ीटा, ठीक है। फुल साड़ी इस तरह से आएंगे। प्राइस रेंज आएगा इस साड़ी का, प्राइस रेंज 2250 रुपीज जा रहे साड़ी का प्राइस, 10% ऑफ के ऑफर 2250। तो आज के लाइव का ये लास्ट साड़ी था। फिर लाइव आऊंगी सैटरडे एट 3 PM। जो भी लाइव को अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, सबको वेलकम है। आप सैटरडे लाइव हमसे ज्वाइन करें, उस दिन भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे ऑफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और पेज में बने रहिएगा। थोड़ा सा हो सके तो लाइव को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आरो বিভিন্ন নতুন বন্ধুদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टा में भी हम हैं तो आप इंस्टा में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।